Tuba. Side set. There's a traveling. To repeal sa 3-point territory. Supply. At Chensa. To repeal, break. Labas break. Ulit ni Baas. Eto bantang nakakuha ng bola. To Magtuba. Magtuba ngayon. To Umali. For 2. Eto yung Alvarado sa 3-point territory. Alvarado. First throw, basket. On the second throw. Magtuba ngayon to Sudit. Back to Magtuba. Crossover. Sa ilalim Umali. Supply. Eto talunan. Moras Pinom.